अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ रुक सा गया है? ना मुकम्मल नाकामी है, ना वाज़िया कामयाबी, और फिर अचानक दिल में एक अजीब सा सुकून आता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो अभी नहीं मगर कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ये चार चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस होने लगें तो समझ जाएं कि आपके लिए दरवाज़े खुलने वाले हैं, और वो दरवाज़े जो बंद थे वो कुन फयकून की रफ्तार से खुलने वाले हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये कोई आम बात नहीं, ये रूहानी इशारे हैं, और आज हम इन्हें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के फ़हमो बसीरत की रोशनी में समझेंगे। मोहतरम सामीन, ज़िंदगी सिर्फ मेहनत का नाम नहीं, ज़िंदगी समझ का नाम है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान जब अल्लाह पाक को समझ लेता है तो फिर दुनिया उसके लिए मसला नहीं रहती, एक इम्तिहान रह जाती है। और जब इम्तिहान समझ आ जाए तो फिर नतीजा हमेशा आसान हो जाता है। आज हम चार ऐसे रूहानी इशारों पर बात करेंगे जो बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुन फयकून की तैयारी हो रही है। पहली अलामत, पहला इशारा, अंदरूनी बेसकूनी के बावजूद उम्मीद का बाकी रहना। नाज़रीन मोहतरम, जब आप हर तरफ से थक जाएं लेकिन फिर भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद जिंदा रहे, ये आम उम्मीद नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से डाली गई उम्मीद होती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मायूसी इंसान का अपना फ़ैसला होता है, तकदीर का हिस्सा नहीं होता। अगर आपके दिल में बार बार ये ख्याल आए कि कुछ बेहतर ज़रूर होगा तो समझ जाएं कि ये उम्मीद आपकी नहीं, ये अता की गई है आपको, और जहाँ अता हो वहाँ फिर मुअज्ज़े करीब होते हैं। मोहतरम सामीन, दूसरी बड़ी अलामत, दूसरा बड़ा इशारा, आजमाइश का बार बार वापस आना। जब एक ही मसला बार बार मुख्तलिफ शक्लों में सामने आए, जब लगे कि ज़िंदगी रुक सी गई है, तो समझ लें ये सज़ा नहीं है, ये तैयारी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मुसीबत इंसान को तोड़ने नहीं आती, इंसान को जोड़ने आती है। जब अल्लाह पाक किसी को बदलना चाहता है तो उसकी ज़िंदगी में बार बार वही सबक दोहराया जाता है जब तक वो समझ ना ले, और जब समझ आ जाए तो फिर रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। तीसरी बड़ी अलामत, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस हो तो समझ जाएं कि कुन फयकून आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है। वो तीसरी बड़ी अलामत है तन्हाई में गैर मामूली सुकून हासिल होना। ये सबसे अजीब निशानी है, जब आप अकेले हों और फिर भी दिल पुरसुकून हो जाए, ना दोस्तों की ज़रूरत हो न शोर की। ये वो लम्हा होता है जब इंसान खुद से ज़्यादा अपने रब के करीब हो जाता है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, तन्हाई वो आईना है जिसमें इंसान अपना असल चेहरा देखता है, यानी तन्हाई दरअसल आशनाई है। और जब इंसान अपना असल चेहरा देख ले तो वो बदलने लगता है, और यही तब्दीली कुन फयकून की इब्तदा होती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। नाज़रीन मोहतरम, चौथी बड़ी बात, चौथा इशारा, चौथी अलामत, दिल का गैर मामूली नर्म हो जाना। जब आप मामूली बातों पर रोने लगें, जब किसी की तकलीफ़ आपको अंदर तक हिला दे, ये कमज़ोरी नहीं, ये रूह की सफाई होती है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दिल जब नर्म हो जाए तो समझो दुआ की कबूलियत करीब है। सख्त दिल कभी अल्लाह के करीब नहीं जा सकता, और नर्म दिल कभी अल्लाह से दूर नहीं रह सकता। नाज़रीन मोहतरम, जब दिल नर्म होने लगे तो समझ जाएं कि अल्लाह पाक आपको सुनने लगा है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर जो असल पैगाम है कुन फयकून का, वो राज जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात और उनकी अक़वाल की रोशनी में मिलता है कि जब आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चार इशारे, ये चार चीज़ें महसूस हों तो समझ जाएं आपकी तकदीर में
کن فیکون لکھا جا رہا ہے۔ یہ 4 علامتیں کیا ہیں؟ پہلی علامت ہے امید کا باقی رہنا، دوسری علامت آزمائش کا بار بار سامنے آنا، تیسری تنہائی میں سکون محسوس کرنا، اور چوتھی دل کا نرم ہو جانا۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑا روحانی موڑ آنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ جب چاہے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کن فیکون انسان کو بدل کر پھر اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ کن فیکون کا یہ اہم ترین راز ہے آپ کی زندگیوں کے اندر کہ جب آپ کو اپنی زندگی میں یہ 4 علامتیں محسوس ہوں تو سمجھ جائیں اللہ پاک کا حکم آپ کی زندگی میں آ رہا ہے۔ ایک گہرا فہم حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پاک انسان سے دور نہیں ہوتا، انسان خود دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان واپس اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو وقت، حالات اور تقدیر سب اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب آپ کو کرنا کیا چاہیے جو ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات، ان کی بصیرت اور اقوال کی روشنی میں جو چیزیں ملتی ہیں کہ اگر یہ 4 علامات آپ کی زندگی میں ہیں، یعنی آپ ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں تو شکر کریں، صبر کو اپنا راستہ بنائیں، دعا کو اپنی عادت بنائیں اور خاموشی میں اللہ پاک سے گفتگو کیا کریں، کیونکہ جو فیصلہ اوپر ہو چکا ہو اسے نیچے صرف قبول کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ اس وقت زندگی میں کسی الجھن میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک اشارہ ہے، ایک پیغام ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ سب کچھ رک گیا ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں آپ کی تقدیر میں، آپ کی قسمت میں کن فیکون لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور جب وقت آئے گا تو وہ ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس اتنا یاد رکھیں ناظرین محترم کہ اللہ پاک کا حکم ہمیشہ وقت پر آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو پھر مکمل آتا ہے، اور پھر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کتنی بڑی روحانی تبدیلی آ چکی ہے۔ ناظرین محترم، اگر یہ بات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ایسے مزید روحانی پیغامات حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور ان کی اقوال اور بصیرت کی روشنی میں آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ کن فیکون قریب ہے، کیونکہ شاید آپ کا ایک لفظ کسی اور کی امید بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔